So, sesi ini kita akan bincang tentang 3.2 binomial expansion. So, binomial maksudnya ada dua terms dalam satu kurangan tu. Expansion, kita nak cuba guna formula untuk bantu kita kembang. Tapi di sini, kita bukan nak kembang semua. Kita hanya minat tentang sesuatu bahagian atau sesuatu term sahaja. So, ia amat sesuai untuk kita guna formula ini. So, tengok formula untuk situasi untuk binomial expansion. Kita ada kurungan A tambah B. A adalah satu term, B adalah satu term. Kemudian kita ada power N. Sekiranya kita nak cari satu term daripada expression tersebut, kita boleh guna formula ini. T sub R plus 1. Kurungan. Kurungan ni bermaksud NCR. Combination. N combination R. Darab dengan A, maksudnya terms yang pertama tadi, power dia N minus R. B to the power of R. So, situasi ini atau formula ini hanya boleh diguna ketika power N itu adalah positive integer. Selain daripada positive integer, tidak dibenarkan guna formula tersebut. Mari kita ambil contoh untuk bincang penggunaan formula tersebut. Dan anda akan dibekalkan iaitu situasi yang ada di A, B, C. Okey, anda perlu fahamlah terms-terms yang ada dalam soalan ini. So, given we have x plus 6 to the power of 9. So, cuba bandingkan dengan formula di mana A adalah x, B adalah 6, N adalah 9. So, secara keseluruhan, di sini kita ada 10 terms. Okey, rujuk kepada N. Kalau N 9, 10 terms. Kalau N 8, 9 terms. So, ingat sentiasa kena ingat. N punya nilai, okey, adalah 9. Nilai untuk R paling tinggi, maksimum hanya 9. 9 lebih tak boleh, hanya boleh kurang. Maksimum 9. Kalau 10, soalan ni dah tak logik. Okay? So kita tengok. Find the fourth term. So sebelum saya bertindak, saya akan gantikan formula tersebut. Di mana T R plus 1 equals to bracket N saya 9. R saya tak pasti, flexible. Then A saya adalah X to the power of 9 minus R. Ini yang saya adalah. Kemudian bracket 6 to the power of R. Ini adalah secara umum ketika saya menjawab soalan finding terms for positive integer. A. Soalan kata cari fourth term. So T4. So dari sini saya boleh bandingnya dengan R plus 1. Dan saya nampak R saya adalah 3. Sebab R plus 1 adalah equals to 4. So R equals to 3. So dengan itu 9, 3, 9C3, X to the power of 9 minus 3, dan 6 to the power of 3. Ini adalah fourth term saya. Kemudian kita pun dengan bantuan kalkulator 9C3 kita dapat 84. So 84. Kemudian kita ada 6 to the power of 3. Saya ada pengalaman 216. Then X to the power of 6. So terms yang keempat atau the fourth term, dia punya terms itu adalah 18144 X to the power of 6. Boleh? So, itu adalah jawapan untuk A. Macam mana nak cari terms? Kita bergerak ke B. The coefficient perkali
of the terms that containing x to the power of 6. So dia tanya, pada x to the power of 6 tu, dia punya pekali siapa? So untuk soalan ni, the coefficient of the term x to the power of 6 is 18144. Mana dia? Ini yang kita nak. Saya cuma nak perkenalkan coefficient. C. Dia kata nak cari the terms that is independence of x. Apa yang dimaksudkan dengan independence of x? Makna dia tiada x. So anda boleh catatlah. Independence of x bermakna x to the power of 0. So kalau saya di sini saya tak pasti R saya berapa. So apa yang saya boleh buat? Saya akan guna perkara yang ada di sini. Saya akan bandingkan x to the power of 0 dengan x to the power of 9 minus R. Saya compare sebab base saya sama. So kita ambil pengetahuan yang ada dalam equation. Base sama, kita compare. So 9 minus R is equals to 0, R is equals to 9. So, ingat, R kita tak boleh melebihi N. So dalam soalan ni, N kita 9. So R paling tinggi adalah 9. Kalau lebih, dah jadi no solution. Harap maklum. So saya nak carilah terms yang tak ada. So T 10 sebab R plus 1. So T10 is equals to 9C9. So 9C9 adalah 1. So x to the power of 0. Tak perlu substitute dah. Saya dah tahu sebab ini yang saya nak. Then 6 to the power of 9. So di sini tekan kalkulator untuk 6 to the power of 9 dan kita akan dapat 177,696 x to the power of 0. Ini adalah terms yang independence of x atau bebas daripada x, tiada x. So anda boleh tulis begini sahaja. X to the power of 0, kita semua tahu dia adalah 1. So begitulah contohnya untuk kita guna formula untuk finding terms for the situation positive integer for the n. Kita tengok contoh yang seterusnya. So untuk soalan ni pula kita ulang proses yang sama. Okay? Iaitu yang pertama TR plus 1 equals to NCR. So, A to the power of N minus R, B to the power of R. Ini adalah formula yang saya guna. Tengok soalan. A equals to X square. B equals to 2X. N is equals to 8. So, kita ada 9 terms secara keseluruhan. Kalau kita expand lah, kita ada 9. Paling maksimum. Okay. So, first, the middle terms. So, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 9 terms. Okay. Mana satu yang tengah? Harap anda boleh bayang. 9 terms. So, ini adalah terms yang kalau kira dari kiri atau kanan, kita tak dapat terms yang sama, iaitu terms yang kelima. So, di sini, kita dapat idea lah. A ini, saya nak cari T5, which is the middle terms. Bukan semua soalan ada middle terms ya. Untuk soalan ni, N dia 8, dia 9 terms. Iaitu odd number. Barulah ada middle. Kalau you punya terms adalah even, contohnya 8, dia tiada middle term. Bukan semua soalan ada. So, teruskan. 8 C4. Harap faham? R. Okay, kemudian
X square 8 minus 4. Kemudian 2x to the power of 4. Substitute lah formula. Then kita cuba usaha 8C4. Okay, 8C4. Kemudian x to the power of 2. Kita ada power 4 di luar. Kemudian 2 to the power of 4. And then x to the power of 4. Anda boleh tekan kalkulator 8C4. Iaitu 70. Kemudian x to the power of 8. Then 2 to the power of 4 adalah 16. Okay, boleh check lah. 2 to the power of 4 adalah 16. Kemudian kita ada x to the power of 4. So, darab. So, the fifth term atau the middle terms, nampak bahasa dia? Fifth term pun boleh, the middle terms pun boleh, adalah 1120 x to the power of 12. Beginilah kaedahnya untuk jawab soalan yang pertama ini. Kita teruskan dengan B pula, iaitu the fourth term. So, direct soalan ni. So, T4 is equals to 8C3. Kemudian, x to the power of 2. Kemudian, 8 minus 3, bracket, 2x to the power of 3. Gantikan, biasakan dengan formula, ganti. So, 8C3, x to the power of 2. Saya tahu ini adalah 5. Kemudian 2 to the power of 3. Dan x to the power of 3. Cuba ringkaskan. 8C3. Tengok dapat apa? 8C3. Kita dapat 56. Darab x to the power of 10. And then 2 to the power of 3 adalah 8. Dan x to the power of 3. So, boleh darabkanlah 56 dengan 8. Kita dapat the fourth term 448 x to the power of 13. Okay, so ini cara dia untuk jawab soalan B. So sekarang kita nak tengok pula soalan C. So soalan C, the coefficient of the terms that containing x to the power of 10. Apa yang kita boleh buat? Iaitu kita kena dapatkan generals tu. T r plus 1 equals to bracket 8C r. Kemudian x to the power of 2, 8 minus r. Kemudian 2x to the power of r. So ini yang paling umum sekali yang kita ada. Okay, so kita teruskan perjalanan. Iaitu untuk C. T r plus 1 equals to 8r. Kemudian x to the power of, saya nampak ya, 16 minus 2r. Kemudian 2 to the power of r. Kemudian x to the power of r. Saya masih simplify terms yang warna merah itu. Saya belum buat apa-apa lagi. So 8cr 2 to the power of r, bracket, kita ada x to the power of 16 minus 2r plus r. Harap anda faham, saya tengah guna law for indices, which is the multiplication of indices. Multiply maksudnya add. Okay, so ringkaskan dia, 8cr 2 to the power of r, x to the power of 16 minus r. Ini adalah saya punya simplest form untuk cari terms. Untuk soalan ini ya, ini adalah yang paling umum yang you boleh guna bila masa sahaja. Teruskan, saya nak cari x to the power of 10 kan? So saya compare x to the power of 10 equals to x to the power of 16 minus r. So 10 is equals to 16 minus r. Rearrange. R is equals to 6. Maksudnya, terms yang ketujuh ada elemen ini.
iaitu x to the power of 10. Cepat, ganti untuk C. T7 equals to 8C6. Berhati-hati ya. T7 bermaksud RU adalah 6, bukan 7. Sebab R plus 1. Berhati-hati. Kemudian, kita ada 2 to the power of 6. Kemudian, x to the power of 10. Maksud saya rujuk kepada ini. Ganti nilai ke dalam sini. Okay. So, kita tahu 8C6 adalah 28. Kemudian, 2 to the power of 6 adalah 64. Akhirnya, x to the power of 10. So, bolehlah kira dan akhirnya 64 multiply with 28, kita ada 1792 x to the power of 10. Terms yang keberapa? Terms yang ke-7. So, baca soalan. The coefficient, so kita betulilah. Coefficient for x to the power of 10 is 1792. So, begini cara nak menjawab soalan untuk C. Seterusnya, kita tengok D. So, untuk pengetahuan, bila kita sebut independence of X atau free from X, iaitu X to the power of 0. So, sekali lagi, sebab C, saya dah buat saya punya terms atau formula yang general untuk finding terms. Rujuk dalam paparan, T sub R plus 1 equals to 8CR. 2 to the power of R, X to the power of 16 minus R. Ini adalah umum. So, biasanya saya cadangkan pelajar buat begini dulu. Kemudian, bila dah dapat general, senang hidup kita. Kita substitute je. Ikut soalan. So, untuk soalan ni, sekali lagi, saya akan compare. X to the power 0, X to the power 16 minus R. So, 16 equals to R. Kalau you nampak lah. So, sekarang R saya 16. Tapi tuan-tuan puan-puan kena ingat, tadi saya pernah sebut, kalau N kita 8, makna dia kita ada 9 terms. So, nilai kita tidak boleh lebih. Kita punya nilai R itu tidak boleh lebih daripada 9. Faham? So, makna dia, you punya terms yang paling tinggi adalah T9. Okay? Kalau you ambil R ini 16, you substitute ke dalam sini, dia dah jadi T17 dah. Dah tak logik dah. So, saya boleh tulis, untuk soalan D ini, T17 does not exist. Harap faham? Tidak wujud. Because the term only until T9 from T1. Anda punya terms T1 sampai T9 je. T10 tak wujud. So, dalam soalan ni, wujud tak terms yang tiada X? Jawapan dia, tidak. So, harap dapatlah sedikit pengalaman daripada soalan ini. So, sekarang kita tengok soalan lebih kurang sama. Cuma situasi tu 3x square plus 2 over x to the power of 6. So, 6 itu positif kan? So, anda boleh guna formula ini. TR plus 1, NCR, A to the power of N minus R, BR. So, A adalah 3x square. B adalah 2 multiply with x to the power negative 1. Beri perhatian ya. Negative indices. N adalah 6. So, kita ada 7 terms. So, cadangan saya adalah
tulis satu formula yang umum dulu sebelum kita menjawab soalan. So, harap dapat bantulah untuk memudahkan urusan. Iaitu T R plus 1 equals to N saya 6. R saya tak pasti. Tak apa, biar aja. Kemudian 3x square bracket 6 minus R. Kemudian 2x to the power negative 1 R. Cuba ringkaskan keadaan ini. So 6CR, 3 to the power 6 minus R. X to the power of 12 minus 2R. Then 2 to the power of R, X to the power negative R. Boleh ringkaskan lagi? 6CR, 3 to the power of 6 minus R, multiply with 2 to the power of R, then X to the power of 12 minus 3R. So, ini adalah formula umum untuk soalan ini. Kejap nanti you tengok laju ke tidak kalau guna kaedah ini. A. The middle terms. So, kita ada 7 terms. Betul? So, mana terms yang tengah? Boleh? Kita ada 7 terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yang tengah adalah terms yang keempat. Sebab, you tengok sini 3, you tengok sini 3, ini terms yang keempat. Itu adalah middle terms. So, di sini, middle terms adalah T4. R kita 3. So, guna formula yang warna biru, T4 is equals to 6C3. 3 to the power of 3. 6 minus 3. And then 2 to the power of 3. Kemudian X to the power of, sendiri rujuk, kita ada 12 minus 3, multiply with the 3, kita dapat X to the power of 3. So, begitu, pantas sedikitlah. So, 6C3, kita dapat 20. Then, 27. Then, 8. Then, X to the power of 3. So, darabkanlah dengan 27, dengan 8. Dan kita dapat 4320 X to the power of 3 for the middle terms atau the fourth term. B. The fourth term. Dengan jelas T4. So, saya tak perlu ulang sebab A dengan B adalah sama. Seterusnya, kita fokus kepada soalan C. Iaitu, the coefficient containing the terms that has X to the power 6. Dan macam biasa, saya tak pasti saya punya R adalah berapa. So, kita guna formula yang warna biru di sebelah kanan itu untuk jawab soalan ini. Setahu saya dah ada formula T R plus 1, kemudian 6R, 3 to the power of 6 minus R, 2 to the power of R, X to the power of 12 minus 3R. Saya akan compare sahaja sebab saya nak X to the power of 6. So, saya compare. X to the power of 12 minus 3R equals to X to the power of 6. So, 12 minus 3R equals to 6. So, 6 equals to 3R. R is equals to 2. So, saya sudah dapat terms yang keberapa? Iaitu T3. Sama dengan 6C2. 3 to the power of 4. Then 2 to the power of 2. Then X to the power of 6. Tak perlu kira dah. Sebab kita memang nak X to the power of 6. So, 6C2 adalah 15. Then, 3 to the power of 4 adalah 81. Darabkan dengan 4, X to the power of 6. So, 81 darab dengan 15, darab dengan 4. Kita dapat 4860 X to the power of 6. Terms yang ke-3.
Itulah jawapan untuk C. Seterusnya, kita masih akan guna formula yang sama untuk menjawab soalan D, iaitu independence of X, X to the power of 0. So, formula umum saya sudah ada, iaitu warna merah. Saya cuma compare saja. X to the power of 12 minus 3R equals to X to the power of 0. So, 12 minus 3R equals to 0. So, R is equals to 4. So, sekarang saya tahu terms yang kelima adalah terms yang tiada X. So, gantikan 6C4. 3 to the power of 2, bracket 2 to the power of 4, then X to the power of 0. Tak perlu kira dah, sebab memang kita nak X to the power of 0. Tekan kalkulator. 6C4 adalah 15. Darabkan dengan 9. Darabkan dengan 16, X to the power of 0. So, the fifth term, anda boleh tekan kalkulator. 15 darab dengan 9, darabkan dengan 16 dan kita ada jawapan kita 2160. X to the power 0 adalah 1. So jawapan kita untuk the fifth term atau untuk terms yang tiada X adalah fifth term 2160. So beginilah ya contoh yang kita bincang untuk situasi binomial expansion untuk positive integer. Power dia n itu. So ingat n mesti positive integer baru boleh guna formula ini. R plus 1 bracket NCR A to the power of n minus R B to the power of R. So begitulah sesi untuk binomial expansion bahagian pertama.